अस्सलाम वालेकुम। फ्लाइंग न्यूज़ उर्दू के साथियों, आज की मेरी वीडियो बरआज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़या मुल्क नामीबिया के बारे में है। नामीबिया का बाज़ाब्ता नाम जमहूरिया नामीबिया है। नामीबिया के पड़ोसी ममालिक में ज़ैम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना और जनूबी अफ्रीका वाक़या है। नामीबिया ने 21 मार्च 1990 को जनूबी अफ्रीका से आज़ादी हासिल की। नामीबिया का दारुल हुकूमत विंडहोक है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नामीबिया यूनाइटेड नेशंस, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, अफ्रीकन यूनियन और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर मुल्क भी है। नामीबिया की आबादी 21,13,070 अफराद पर मुश्तमिल है। नामीबिया का कुल रकबा 8,25,615 मुरबा किलोमीटर है। नामीबिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 34वां बड़ा मुल्क है। नामीबिया की सालाना जीडीपी 28 बिलियन डॉलर है। नामीबिया की करेंसी नामीबियन डॉलर है। एंजेलिना जोली ने 2006 में अपनी बेटी शिलोन को नामीबिया में ही जन्म दिया। ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने उस वक्त $2 मिलियन जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नामीबिया में अतिया किए। 2011 में 12,18,234 सियाहों ने नामीबिया का सफ़र किया। इनमें से ज़्यादातर सियाहों का ताल्लुक बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी से था। नामीबिया में तकरीबन साल में 300 दिन सूरज निकलता है। नामीबिया के सैन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दुनिया के सबसे पुराने शिकारी हैं। 12 साल की उम्र में सैन कबीले का एक आम लड़का तकरीबन 200 किस्मों के पौधों की वाक़फियत रखता है, जबकि इससे बड़ी उम्र के अफराद 300 से ज़्यादा पौधों की अक़साम को जानते हैं। नामीबिया के लोग डच लोगों की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से इन्हें बास्टर्स बोला जाता है। बास्टर्स को जनूबी अफ्रीका के काले और गोरे दोनों पसंद नहीं करते। 1870 में ये लोग नकल मकानी करके नामीबिया में जाकर आबाद हुए और एक नया शहर रिहोब्थ दरियाफ्त किया। नामीबिया यूनेस्को का पहला बैनुल अक़वामी विरसा है। नामीबिया में 12 फाउंटेन की गार में 225 के करीब पेंटिंग्स संगे तराशी का आला नमूना है। ये पेंटिंग्स तकरीबन 212 पत्थरों पर बनी हुई हैं। नामीबिया के हिम्बा कबीले की खवातीन मक्खन और चीड़, जो कि ओमोजुम्बा नाम की झाड़ी से हासिल की जाती है, इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। इस मास्क का रंग नारंगी होता है। ये मास्क जिल्द को सूरज की तपश से बचाता है। हुब्बा नाम का शहाबी पत्थर दुनिया का सबसे बड़ा शहाबी पत्थर है। इसका वजन 1,19,050 पाउंड है। 9,610 मुरबा मील पर फैला हुआ गिबियन नाम का मैदान, जहां पर सबसे ज़्यादा शहाब साकब मौजूद है। ये शहाब साकब 600 मिलियन साल पहले नामीबिया में गिरे। इन शहाब साकब की तादाद 150 से ज़्यादा है। इस वक्त 35 के करीब नामीबिया के पोस्ट स्ट्रीट मॉल में नुमाइश के लिए रखे गए हैं और बाकी के शहाबी पत्थर दुनिया के मुख्तलिफ अजायब घरों को भिजवा दिए गए हैं। फिश रिवर कैनियन दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। कैनियन उस जगह को बोलते हैं जहां से दरिया गुजरा हो और वो जगह कटाव का बायस बनी हो। फिश रिवर कैनियन 1640 फुट गहरा, 100 मील लंबा और 17 मील तक कुशादा है, जबकि एथोपिया में वाक़या ब्लू नाइल जॉर्ज 3200 फुट गहरा, 250 मील लंबा और 12 मील तक चौड़ा है। ड्रैगन ब्रीथ गार के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ज़ेर ज़मीन झील है। यह झील ज़मीन की सतह से 196 फुट नीचे है। इस झील का कुल रकबा 2,15,178 फुट है। नामीबिया में पाया जाने वाला अम्बेलेंतो बेओआब नाम का दरख्त और विरसा सेंटर 800 साल पुराने बेओआब के दरख्त के मुतालिक है। ये दरख्त इतना बड़ा है कि इसके अंदर 35 के करीब अफराद समा सकते हैं। तारीख में इस दरख्त को चर्च, डाकखाना और जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। नामीबिया में वाक़या अजीन हेमरो की गुजरगाह 150 से 200 मिलियन साल पुरानी है। इस गुजरगाह पर इस वक्त भी जानवरों के पांव के आसार अब तक मौजूद हैं। नामीबिया आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से अफ्रीका में पहले नंबर पर और पूरी दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन 3 मई को मनाया जाता है। नामीबिया के पेट्रीफाइड फॉरेस्ट में 50 के करीब पुराने दरख्तों के तनों के आसार मौजूद हैं। इन दरख्तों की तारीख 260 मिलियन साल पुरानी है। 1990 में नामीबिया के वजूद आने के बाद यहाँ का आइन दुनिया का सबसे जमहूरी आइन समझा जाता है। इस आइन में आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय, असम्बली और मजहबी आज़ादी के मुतल्लिक़ बिल भी मौजूद है।
نامبیا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے آئین میں ماحولیاتی حفاظت کے لحاظ سے بل شامل کیا ہے۔ نامبیا کی 40% سے زائد زمین سرکاری یا پرائیویٹ تحفظ میں آتی ہے، جس کا کل رقبہ 1,35,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نامبیا کی تقریباً 90% زمین حیوانات اور نباتات کی قدرتی رہائش گاہ ہے۔ نامبیا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو وفاقی سطح پر اپنے ساحل سمندر کی حفاظت کرتا ہے۔ دروب نیشنل پارک 1570 کلومیٹر تک نامبیا کی ساحلی پٹی کو گھیرتا ہے۔ نامبیا کا نام نامب کے صحرا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نامب کا مطلب ہے کھلی جگہ۔ نامبیا کا ایتوشا نیشنل پارک دنیا کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ اس پارک میں 114 قسم کے جانور، 110 قسم کے حشرات، 340 قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ ایتوشا کا مطلب ہے عظیم سفید جگہ۔ نامبیا کی ایفریکیٹ فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی بلیوں کو ریسکیو اور آزاد کروانے والی فاؤنڈیشن ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے پچھلے 20 سالوں میں 10,000 سے زیادہ بڑی بلیوں کو ریسکیو کیا ہے۔ پوری دنیا کے 25% اور افریقہ کے 40% چیتے نامبیا میں پائے جاتے ہیں۔ نامبیا کو چیتوں کا دنیا میں سب سے بڑا گھر بھی بولا جاتا ہے۔ نامبیا کالا ہیری کے صحرا میں 5,000 سے زائد سکیلنٹ پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے 90% فلیمنگو اپنی سردیاں نامبیا میں گزارتے ہیں۔ نامبیا کے صحرائی کالے گینڈے دنیا میں واحد گونجنے والے گینڈے ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے صحرائی ہاتھیوں کا ہر 2 میں سے 1 حصہ نامبیا میں پایا جاتا ہے۔ ان ہاتھیوں کے پاؤں اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ ہاتھی عام ہاتھیوں سے زیادہ پانی کے بغیر رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نامب کا صحرا تقریباً 55 ملین سے 80 ملین سال پرانا ہے۔ نامب کا صحرا دنیا کا خشک ترین صحرا ہے۔ نامب دنیا کا واحد ساحلی پٹی کے ساتھ واقع صحرا ہے۔ چلی اور ہواوے کے بعد نامبیا دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں پر بہت زیادہ ستارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ نامبیا میں آسمان پر بادلوں اور مصنوعی لائٹ کی کمی اور آلودگی کا کم ہونا ہے۔ انگلش نامبیا کی باضابطہ زبان ہے۔ نامبیا کی صرف 10% آبادی انگلش بولتی ہے۔ نامبیا کے ہر 3 میں سے 1 شخص جرمن زبان بولتا ہے۔ نامبیا کی کل 10 مقامی زبانیں ہیں، جبکہ نامبیا میں 3 انڈو یورپین زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ہر نامبین شخص تقریباً 2 زبانیں جانتا ہے۔ 1904 سے 1910 تک نامبیا میں جاری نو آبادیاتی جنگ میں تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ نامبیا میں جاری ان 9 آبادیاتی جنگوں میں سب سے زیادہ قتل عام جرمنی نے 3 جنگوں میں کیا۔ دنیا میں پائے جانے والے جنگلی گھوڑوں کا صحرائے نامب آخری مسکن تصور کیا جاتا ہے۔ ہریرو قبیلے کے 35 سے 50% لوگوں کا جرمن نو آبادیاتی جنگ کے دوران قتل عام کیا گیا، لیکن اس کا کوئی حقیقی ریکارڈ نہیں۔ نامبیا کی 14.3% آبادی HIV ایڈز کا شکار ہے۔ 2013 میں 6,600 لوگ ایڈز کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور 96,000 کے قریب بچے یتیم ہوئے۔ نامبیا کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ غیر منصفانہ دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ نامبیا کی آدھی آبادی کی روزانہ کی $2 سے کم آمدنی ہے۔ یہاں کی 28.7% آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ نامبیا کے 5 سال سے کم عمر بچوں کا 13.2% وزن کی کمی کا شکار ہے۔ نامبیا کی آبادی کا تیسرا حصہ 15 سال سے کم عمر بچوں کا ہے۔ 2001 میں ہریرو کارپوریشن نے جرمن حکومت پر $4 ارب کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ جرمن نو آبادیاتی کے دوران ہریرو کے لوگوں کے قتل عام کی تلافی کے لیے خرچانے کے طور پر کیا گیا، جبکہ یہ کیس خارج کر دیا گیا، لیکن جرمنی کی حکومت نے 2004 میں ایک رسمی معافی نامہ جاری کر دیا۔ اس وقت نامبیا کی آدھی آبادی یعنی 1 ملین سے زیادہ اووام بیلنڈ کے علاقے میں آباد ہے، جبکہ یہ ایریا نامبیا کا کل 10% بنتا ہے۔ نامبیا میں ہی 2 لاکھ سال پہلے پتھر کے زمانے کے اوزار دریافت کیے گئے۔ اس وقت کے انسانوں کی باقیات ابھی تک افریقہ میں موجود ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اوزار ہومو سیپینس لوگوں کی ایجاد ہیں۔ 1908 میں جرمنی کی حکومت نے نامبیا میں ہیرے کی دریافت کی۔ اس وقت 10,000 میل سے زیادہ علاقہ نیشنل ڈائمنڈ ایریا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی نگرانی مسلح گروپ کرتے ہیں تاکہ غیر قانونی طور پر ہیرے کی تلاش کرنے والے لوگوں کو روکا جا سکے۔ 18ویں صدی میں جب یورپی لوگ نامبیا میں آئے تو انہوں نے نامبیا کے مقامی لوگوں کو کاشتکاری کے نئے طریقے بتائے۔
यूरोपीय लोग नामीबिया में असला और शराब लेकर आने के जिम्मेदार भी समझे जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में मकामी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई। नामीबिया में शराब अब भी जर्मनी के 1516 में बावेरिया में बनाए गए खालिस असूलों के तहत तैयार की जाती है। नामीबिया में स्केल्टन के साहिल के करीब कोलमनस्कॉप के इलाके को भूतों का शहर बोला जाता है। इस इलाके में 1956 से पहले एक दफा हीरे निकालने के लिए खुदाई की गई। उसके बाद इलाके को ममनुआ करार दिया गया। यह इलाका रेत के टीलों से भरा पड़ा है। नामीबिया की रोजेंग यूरेनियम माइन दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की सुरंग है। नामीबिया दुनिया में यूरेनियम पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। दुनिया का 8% यूरेनियम नामीबिया पैदा करता है। व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो नामीबिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।